जय जगन्नाथ। आज होची 10 सेप्टेम्बर बुधवार। आसंतु जानिबा आजिर सखाळर टॉप करेंट अफेयर्स ओडिया भाषा रे बहुत इंपोर्टांट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट विषय रे जानिबा। सांगमाने ए पॉइंट गुडाक आपणकर आगामी प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई भेरी भेरी इंपोर्टांट। वीडियो स्टार्ट करिबा, वीडियो को शेष जाए देखिबे। आजिर ए वीडियो रे बहुत गुडे इंपोर्टांट पॉइंट जानिया पई पाइबे। आजिर प्रथम इवेंट सीपी राधाकृष्णन भारतर 15तम उपराष्ट्रपति भाव में निर्वाचित होइछंती। डिटेल जानिबा बहुत बड़ नेशनल इवेंट आपणकर आगामी प्रत्येक एग्जाम पई भेरी भेरी इंपोर्टांट। सेप्टेम्बर 9 2025 रे तमिलनाडुर पूर्वतन बीजेपी सभापति तथा महाराष्ट्रर पूर्वतन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भारतर 15तम उपराष्ट्रपति भाव में निर्वाचित होइछंती। वरिष्ठ वकील तथा सुप्रीमकोर्टर पूर्वतन विचारपति बी सुदर्शन रेड्डी को परास्त करी सीपी राधाकृष्णन इलेक्शन जीतिथिले। 15तम उपराष्ट्रपति वर्तमान बनवाकू जाउछंती। एही निर्वाचन रे सांसद मानकर एकता एवं अंशग्रहण को दर्शाई 98.3% अधिक मतदान मध्य होइथिला। मने रखिबे भेरी इंपोर्टांट। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट भारतीय सेनार ऑपरेशन राहत लॉन्च करिछि। डिटेल जानिबा ऑपरेशन राहत कौन। बहुत बड़ इंपोर्टांट इवेंट। पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू काश्मीर रे भयंकर बन्या आसिबा परे भारतीय सेनार पश्चिम कमांड ऑपरेशन राहत अधीन रे बड़ धरणर मानविक सहायता एवं विपर्यय रिलीफ HADR अभियानर नेतृत्व नौछि। मात्र 2 सप्ताह मध्यरे भारतीय सेना 6000 रु अधिक लोकंकु स्थानांतरित करिछि। 13,000 रु अधिक नागरिकंकु चिकित्सा सहायता प्रदान करिछि एवं बन्या प्रभावित अंचल रे 48 टन रु अधिक खाद्य सामग्री एवं अत्यावश्यक सामग्री मध्य जोगाइछि। मने रखिबे ऑपरेशन राहत। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट। 2023-24 मसीह रे भारतर साक्षरता हार 80.9% को वृद्धि पाइछि। बहुत बड़ इवेंट सांगमाने। डिटेल ले जानिबा भारतर साक्षरता रे एक गुरुत्वपूर्ण माइल खुंट हासिल करिछि। यह जातीय साक्षरता हार जहाँ 2011 मसीह 74% थिला सेथिरु वृद्धि पाई 2023-24 मसीह 80.9% होइछि। जहाँ केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 2025 अंतर्जातीय साक्षरता दिवस रे एक भर्चुआल अभिभाषण समय रे घोषणा करिथिले। तथापि मंत्री गुरुत्वारोप करिथिले जे प्रकृत साक्षरता परिसंख्यान ठारू अधिक। मने रखिबे भेरी इंपोर्टांट। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट CAFA नेशंस कप 2025 रे भारत ब्रोंज पदक जीतिला। डिटेल ले जानिबा बहुत बड़ इवेंट। भारतीय फुटबॉल पई एक ऐतिहासिक सफलता। भारत ताजिकिस्तान हिस्रो रे सेंट्रल स्टेडियम रे एक संघर्षपूर्ण पेनाल्टी शूटआउट रे ओमान को परास्त करी CAFA नेशंस कप 2025 रे तृतीय स्थान हासिल करिछि। एहा ओमान उपरे भारतर प्रथम अंतर्जातीय विजय जहाँ ब्रोंज पदक विजय को विशेष गुरुत्वपूर्ण करिथाए। मने रखिबे CAFA नेशंस कप 2025 रे भारत फुटबॉल रे ब्रोंज पदक जीतिछि। एटा आउ गोटे बड़ इंटरनेशनल इवेंट। नेपाल प्रधानमंत्री KP शर्मा ओलींकर इस्तफा। डिटेल ले जानिबा बहुत बड़ इवेंट। आपण माने समस्त जानिथिबे 2 दिन पूर्वरु नेपाल सरकार समस्त सोशल मीडिया एप्लिकेशन को प्रतिबंध करिथिले। सरकारंकर एही विवादीय सोशल मीडिया प्रतिबंधक जोगु जनरल जेडे उनका नेतृत्व रे होइथिला विशाल प्रतिवाद पर प्रधानमंत्री KP ओली सेप्टेम्बर 9 2025 रे तांकर पदरु इस्तफा देइथिले। पब्लिककर विक्षोभ जोगु सरकार ए प्रतिबंधक मध्य उठाइथिले। प्रतिबंधक उठिबा सत्वे प्रदर्शन तीव्र होइथिला जेउथिरे 20 जनकर मृत्यु होइथिला एवं 250 रु अधिक लोक आहत होइथिले। नेपालर सेना मुख्यंक चापरे ओली इस्तफा देइथिबा कुहा जाउछि। मन रखिबे एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इंटरनेशनल इवेंट। भारत आउ इजराइल मध्यरे द्विपाक्षिक निवेश चुक्ति स्वाक्षरित। डिटेल ले जानिबा आर्थिक संपर्क को आहुरी घनिष्ठ करिबा पई भारत एवं इजराइल नुआ दिल्ली रे एक द्विपाक्षिक निवेश चुक्तिनामा स्वाक्षर करिसंती। जार उद्देश्य होउछि पारस्परिक निवेश को वृद्धि करिबा।
ନିବେଶକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନବସୃଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଦୃଢ଼ତା କରିବା। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଭାରତର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଲା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଜେଲେଲ ସ୍ମାଟ୍ରିଚ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ। ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପର ନୂତନ ସିଓ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଚିତଲେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଭାରତର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ 5 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ଏହାର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଚିତଲେଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱ ପଦକ୍ଷେପ କମ୍ପାନୀର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗତିଶୀଳତା, ଡିଜିଟାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ ଉତ୍ପାଦ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାତ୍ରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନାଁଟା ମନେ ରଖିବେ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଚିତଲେ, ଯିଏକି ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପର ନୂତନ ସିଓ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଇଭେଣ୍ଟ। ଏସିଆ କପ୍ ହକି 2025 ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ କୋରିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ନିଜର ବିଶ୍ୱକପ୍ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ବିହାରର ରାଜଗିରି ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉତ୍ସାହଜନକ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ 4-1 ଗୋଲରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି 8 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଏସିଆ କପ୍ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବିଜୟ ଭାରତକୁ ବେଲଜିୟମ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା 2026 FIH ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରାଇଛି। ମନେ ରଖିବେ, 2026 FIH ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ବେଲଜିୟମରେ ହେବ। ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବେ ଦୁଇଟା ଦେଶ। ଆଉ ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ଭାରତ କୋରିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ସକାଳର ଟପ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏହାର PDF ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ସବୁଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଫେୟାର, ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।